السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže jučer je bio 23. mart i 3. martu je u historiji džemata vrlo važan dan. Zato što je upravo na ovaj dan Hazret Mirza Ghulam Ahmad iz Kadijana alejhi salam on je položio temelj za zajednicu na prikladan način i rekao je da obećani Mesija koji je trebao doći i čiji je dolazak predskazao časni poslanik i obavijestio je o njemu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam taj obećani Mesija. I rekao je, ja sam poslan za svrhu da utemeljujući Allahovu jedinstvenost budem u stanju da stvorim ljubav prema Allahu u srcima ljudi. On je rekao, Allah dželešanu želi i hoće da svi ljudi, ljudska stvorenja koja žive na licu zemlje, bilo da su Evropljani ili Azijci ili svi oni koji su pobožne prirode, da budu privučeni vjerovanju Allahove jedinstvenosti i da sva ljudska bića budu okupljena zajedno u jednoj religiji. I ovo je svrha Allaha dželešanu za koju sam ja poslan svijetu. Zato vi slijedite ovu svrhu, međutim na vrlo ponizan način sa moralom i da stavljate naglasak istaknutost na svoji ibadet namaze. Onda je rekao, ovaj status i ovaj položaj meni je Allah dao zbog slijeđenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog moje iskrene predanosti i ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga on je rekao, poruka za cijeli svijet je da volite ovog poslanika i da ga slijedite. Onda ćete biti u stanju da osnujete vezu sa Allahom i isto tako postaćete istinski vjernici u Allahovu jedinstvenost. On kaže, za sva ljudska bića ne postoji drugi poslanik, ne postoji drugi posrednik i zagovarač osim časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zato učinite sve što možete da stvorite veliku ljubav prema ovom poslaniku, velike slave i časti. Bilo ko drugi
Nikome drugom ne trebate davati prednost ni na koji način nad njim, tako da na nebu budete zapisani među onima koji će dobiti spas. Zapamtite, spas nije stvar koju ćete dobiti poslije smrti, nego istinski spas je onaj koji na upravo ovom svijetu pokazuje svoj sjaj i svjetlo. Ko je onaj koji dobiva spas? Onaj koji vjeruje da je Allah dželešanu istinit i da je Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem odabrani i u njega i za sva stvorenja Allahova, on je posrednik za sve njih. I pod nebom, kapom nebeskom niko nema ravan njemu po položaju i niti je i jedna knjiga ravna časnom Kur'anu. I za bilo koga, ni za koga Allah nije želio da ostane zauvijek, ali ovaj odabrani poslanik Allah dželšanhu je živ za cijelo sva vremena, za cijelo vrijeme. Ovo je njegov položaj i ta ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koju je on, odnosno časni obočan Mesija, iznio vrlo otvoreno i jasno, i također je traži od svojih sljedbenika i savjetovao ih da uvijek treba da ovaj položaj ljubav treba da imaju pred svojim očima, i su vrlo nepravedni ljudi oni koji kažu da obećani Mesija alejhiselam i njegovi sljedbenici, Bože sačuvaj, da su oni unizili položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija. I ova krivnja iznosi se u nekim zemljama protiv njega, protiv obećanog Mesija alejhi selam. U Alžiru ovih dana ovi ljudi su stavljeni u zatvor pod ovom krivnjom u tolikoj mjeri da su počeli da napadaju žene, i neke istrage su u toku i oni dugo čekaju na odluku, i žene su premještene u druge zemlje sa malom djecom u krilu. Međutim, žene također mene šalju ovu poruku da obećani Mesija, mi vjerujemo u njega, i poslije ovog vjerovanja mi smo saznali istinsku Allahovu jedinstvenost i istinski položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i nama je data ljubav prema njemu, i mi smo to kako treba razumjeli, shvatili. Kako je onda moguće da mi odustanemo od ovog svog vjerovanja onda? Dok mi molimo da Allah dželešanuhu za ove Ahmedi koji su proganjani da za nas olakšaju stvari, u isto vrijeme mi također molimo da Allah dželešanuhu da ovi ljudi budu u stanju da vjeruju u istinskog zaljubljenika i predanika časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji je došao za oživljavanje islama i da utemelji istinsku Božju jedinstvenost i da utemelji u srcima ljudi ljubav prema Allahu dželešanhu. Za tu svrhu on je imao predanost. Možete vidjeti samo jedan odraz toga u njegovim govorima, njegovu predanost i ljubav i uznemirenost zbog toga. On je rekao, pogledajte, on kaže Allahu dželešanuhu, moj duh je potpuno predan tebi i leti prema tebi na taj način baš kao što ptica leti natrag u svoje gnijezdo. Zato ja molim da tvoji znakovi budu pokazani ne radi mene i ne radi mojih vlastitih slavi i ja to želim, ali ne radi sebe, nego iz razloga da ljudi možda budu u stanju da tebe prepoznaju, Gospodar, i da slijede pobožne puteve koji vode k tebi i onoga
kojeg si ti poslao i da se ne udalje vrijeđajući i smijavajući onoga koga si ti poslao i da ne izgubi uputu. I kaže, ja sam svjedok da si ti mene poslao i u moju potporu ti si pokazao moćne znakove u tu svrhu. U tolikoj mjeri da si naredio suncu i mjesecu da u mjesecu Ramazanu u skladu sa propisanim danima, predskazanim danima, da bude pomražanje sunca i mjeseca. Ja znam tebe, ti si moj Bog, ti si moj gospodar i iz ovog razloga moj duh u tvoje ime svojim imenom skače kao što beba koja doji u krilu majke kao što skače od radosti. Međutim, većina ljudi mene nisu prepoznali, po čemu se ja kaže, i ne vjeruju u mene. Iz ovoga, dok možemo saznati o ljubavi ove osobe prema časnom poslaniku i njegovoj predanosti i njegovoj želji i žudnji da utemelji Allahovu jedinstvenog, ali ovo također pokazuje da je on bio jako mnogo želio da utemelji Allahovu jedinstvenost, dok ne treba biti da ga ljudi smijavaju, jer on je taj koji ovo doba došao u počinnosti časnom poslaniku, on je poslan da utemelji ljubav prema Bogu u srcima ljudi i on i ne samo da je on sam bio potpuno ispunjen ljubavi prema Allahu, nego želi da se ta ljubav usadi u srce drugih ljudi. Ova ljubav prema Allahu je bila zapaljena u njegovom srcu i mi to znamo iz njegovih pisanja. On kaže kako je nesretna osoba koja ne zna do ovog vremena nije znala da postoji jedan Bog koji je svemoćan. Naše nebo je naš Bog i naše sve dobre želje su u Allahu Đelešanu, jer mi smo ga spoznali i našli smo svu ljepotu u njemu. Ovaj imetak, ovo bogatstvo je vrijedno da ga steknete, čak ako treba da potrošite cijeli život za to. I ovaj rubin je vrijedan da ga steknete, čak i ako da bi ga stekli žrtvujete sve što budete imali. Ovi napušteni ljudi, dođite ovoj fontani, ovom izvoru, jer ovo će vam dati zadovoljstvo. Ovo je fontana ljubavi. Kako je moguće za mene, kako da usadim ovu ljubav u vaša srca, koja sredstva da najavljujem ovo, da proglašavam na pijaci i na ravnim mjestima, da kažem ljudima ovo je vaš Bog i koji lijek da primijenim, da izliječim uši ljudi da budu u stanju da čuju ovaj proglas. Tako? Koliko uznemirenosti je nemira i brige u ovim riječima. Zapravo bi bilo bolje reći da svaka riječ govori o jako mnogo aspekata njegovog nemira i brige u svakoj riječi. Jako je mnogo stepeni koji govore na svakom tom stepenu o njegovom nemiru i brigi i u dubini toga. Svako u skladu sa svojim razumijevanjem može to razumjeti i steći tu ljubav. Međutim, šta god je u skladu sa sposobnosti osobe do koji god stepen dostigne u duhovnosti, izuzetne visine i izuzetni napredak bit će u stanju napraviti. I ljubav prema Allahu i obožavanje Allaha. I savjetujući ljude da imaju ljubav prema Allahu, on kaže: ako potpuno budete izgubljeni u Allahu, u Bogu, onda razumite, shvatite da je onda Allah vaš također. Vi ćete spavati, a on će biti budan i pazit će na vas, čuvat će vas. I on će voditi računa o vašim neprijateljima i potruditi se i skršit će njegove napore protiv vas. Znajte da u ovo vrijeme kakve vaš gospodar ima odlike i da ste to znali, onda ne bi bilo ni jednog dana kad radi ovog ovakvog gospodara vi ne bi im otišli se tužni i u teškoćama. Osoba koja ima takvo bogatstvo, hoće li onda plakati za izgubljenim penijem?
fenigom हर एक हाजत के i hoće uništiti sebe zbog toga. Zato ako budete spoznali ovo bogatstvo, Allah će biti s vama i Allah je taj koji će ispuniti sve vaše potrebe. खजाना है उसकी कदर करो Onda ne treba da budete toliko mnogo upleteni u svjetskim interesima. Allah je dragocjena riznica, zato vjerujte u njega. On će biti vaš pomagač na svakom koraku. I bez toga vi ste ništa. Niti vaša sredstva imaju kakvu vrijednost uopšte, niti vaša nastojanja. I on kaže, nemojte slijediti druge nacije, one koji su potpuno izgubljeni u svojim naporima सांप मिट्टी खाता है i osim materijalizma i svjetovnog razmišljanja nema ništa tu. Baš kao što zmija jede prašin, oni također tako rade i isto tako kao što životinje jedu mrtve životinje, oni tako čine, oni su se udaljili od Boga. I on dalje kaže, ja vas ne zaustavljam da poduzmete mjere do određenih stepena umjereno i da koristite sredstva koja su vam, materijalne sredstva koja su vam obezbiđene raspolaganje. Ja vas ne zaustavljam od toga da do stepena izvjesnog to koristite, ali vas zaustavljam od toga da se ponašate kao što drugi ljudi se ponašaju, da samo budete sluga svih ovih sredstava, a da zaboravite Boga koji je onaj koji obezbjeđuje sva ova sredstva i bogatstvo izvore. Ovi materijalna sredstva, Allah je taj koji obezbjeđuje sve to, zato on njega ne smijete zaboraviti. Nemojte pasti na ove stvari, pogledajte na Allaha koji obezbjeđuje sve ove stvari. On dalje kaže, ako imate oči da vidite, onda ćete biti u stanju da vidite da je sve svuda i sve Allah i Allahovo, osim Allaha ništa ne postoji, nema ništa. Ovo je Bog kojeg treba da volimo i da imamo odnos s njim. I ovo je ono što se očekuje od njegovih sledbenika i on je želio da ljudi steknu ovakvu vrstu ljubavi prema Allahu dželešanu. Kao što sam upravo spomenuo, radi utemeljenja Allahovog jedinstvenosti i radi oživljavanja učenja Islama, Hazret obećani Mesija, alejhi salam, je poslan i mi ovo dobivamo sve jer nas je on poučio, jer je on imao takvu ljubav prema Allahu časnom poslaniku. Ovu ljubav prema Allahu časnom poslaniku vidimo u njegovom životu na jako mnogo načina i u jako mnogo stepeni i situacija. Jedan prenosilac kaže, jedan put on je bio u Mesdžidu Mubareku u Kadijanu, bio je sam i okretao se naprijed nazad i nešto je govorio niskim tonom. I suze su lile iz njegovih očiju. Neko je pitao, dakle radi se obećanom Mesiji, neko je pitao kakvu bol imaš kad tako plačeš. On je rekao, recitovao sam strofu Hazreti Hasana, koji je to je napisao te strofe kad je umro časni poslanik. To jest u prijevodu ova strofa kaže, o voljeni poslaniče, ti si bio zjenica moga oka i danas s tvojom smrću, s tvojim odlaskom moje oči su slijepe. Kogod možda umre, kogod želi neka umre, mene nije briga. I obećani Mesija kaže, kad sam recitovao ovu strofu, u mojem srcu je nikla želja, ja sam želio da sam ja napisao ovu strofu. I u to vrijeme neprestano su lile suze iz njegovih očiju i to je bio pokazatelj stanja njegovog srca. Kako onda mogu ljudi doći do ovako krivljivati ovog velikog zaljubnika časnog poslanika da je on sebe stavio po položaju iznad Bože sačuva, iznad časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Mirza Bashir Ahmed sahib ovo emotivno stanje časnog obećanog Mesije, u pogledu toga on je to spomenuo na vrlo duboki način i kaže, osoba koja se suočava sa svim teškoćama i problemima i koji je pogođen jako mnogim olujama suprotstavljanja
i podnio je sve razne vrste mučenja हत्ता के बच्चों की मौत के नज़ारे देखे। i lažnih optužbi koji su izmišljene protiv njega da je ubio neke ljude i raznih suprotstavljanja neprijatelja. On je proživio je tugu nad smrću vlastite djece, ali nikada niko nije vidio takvu vrstu tuge kod njega i boli. A ovdje, u ovom momentu, kad je bio moment kada izrazi ljubav prema časnom poslaniku, njegove oči su lile suze koje su lile kao poplava. Ovo je bila ljubav i predanost prema časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I također u svom pisanju i izgovorenim riječima mi mnogo puta nalazimo ovakve primjere. Na jednom mjestu, obraćajući se i spominjući protivnike kako oni se rugaju nad njegovim položajem, nad položajem časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i spominjući svoje vlastito osjećanje u srcu, spominjući to, on je rekao: moje srce nikada nije toliko bilo ranjeno bilo čime kao ovim ismijavanjem i ruganjem ovih ljudi kao što me to povrijedilo i ranilo. Ovo su riječi koje on govorio, ovo je protiv mog časnog poslanika i njihove optužbe koje on pripisuju najboljim od svog stvaranja časnom poslaniku, njegovom plemenitom karakteru. Sve ove stvari ranjavaju moje srce, da tako mi Boga, kad bi svi moji potomci, sva moja djeca i djeca njihove djece i svi moji prijatelji i svi moji pomagači, kad bi svi ovi ljudi bili ubijeni pred mojim očima i da moje vlastite ruke i noge bi bile odsječene, čak kad bi moje zjenice mojih očiju bile izvađene i kad bi bio lišen svih svojih želja i svih zadovoljstava i radosti i udobnosti, da učinim, da to sve napustim u poređenju sa svim ovim stvarima. Ovaj bol je mnogo veći od svega toga, da časnom poslaniku se rugaju i da ovi ljudi napadaju ga tako opako. Moj gospodaru na nebesima, o moj Bože, pruži mi pomoć i potporu i izbavi nas od ovih strašnih iskušenja. Postoji li iko ko može izrasti takva osjećanja? Huzur kaže. Ljudi koji tvrde da imaju ljubav i predanost, ima mnogo takvih ljudi. I da u ime časnog poslanika, u ime pečata poslanika, ljudi koji održavaju razne skupove i stvaraju nerede, jako je mnogo takvih ljudi. Ali kakav su napor oni učinili da utvrde položaj časnog poslanika, da ljudi vjeruju u to i koji su napor učinili da šire istinsku učenje Islama i časnog Kur'ana. Riječ časnog obećanog Mesije nisu samo riječi, nego svi ljudi koji su bili njegovi sledbenici i njegovi protivnici svjedočili su činjenici da ljubav i predanost koju obećani Mesija imao prema časnom poslaniku je glas iz njegovog srca i posvaje očito iz svakog njegovog postupka koji je učinio i svakog dijela koji je učinio. Izražavajući to, Amristar, jedna novina iz Amristra, naziv tih novina je Vakil, ovo nije Ahmedije novine nisu. U njima je napisano, kad je običan Mesija umro, da smrt Mirze Sahiba, uprkos razlika u našim i njegovim nekim vjerovanjem, međutim njegov stalni odlazak je muslimanima dao, jest onim ljudima koji su otvorenog uma, oni danas osjećaju da je velika njihova osoba iz njihove zajednice koji njima pripadala je otišla, ta osoba otišla i skupa s tim. Osoba koji je bio naspram nemuslimana, koji je branio put Islama, koji je povezan s njegovom ličnošću, taj put se završio. I onda on dalje kaže, važnost literature koju Mirza Sahib ostavio iza sebe danas, kad je on umro, mi moramo to priznati iz svog srca, veličanstvenost tog pisanja, i kaže, danas sistem naše odbrane može se
proširiti na ne znam koju mjeru i možda odbrana islama se može raširiti do ne znam kojeg stepena, međutim činjenica je da ovo pisano što Mesija nikada ne može biti zanemarena. Bez ovog pisanja nemoguće je braniti put islama. Dakle, sve ove stvari koje je on učinio da utemelji konačnu religiju od Boga koja je islam i da je to istinska religija od Boga. I zbog ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem on je učinio sve što može da među ljudima utemelji slavu i uzvišeni položaj časnog poslanika i da im objasni svima i svim religijama i svim ljudima, on je to objašnjavao, da ne postoji nijedna religija kao što je religija časnog poslanika. Kritičari uvijek kažu da trebaju kritičarima treba reći da čitaju o časnom poslaniku, inače je to samo suprotstavljanje u ime suprotstavljanja, oni time pokazuju svoje neznanje. On je, kao svaki pokorni sluga, osjećao se zadužen i rekao je sve stvari koje sam dobio sam zbog svog učitelja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz njega i kroz slijeđenje njega ja sam sve to dobio. Izražavajući ovu stvar, on kaže: ja se kunim u ime onog Boga koji je govorio Hazreti Ibrahimu i onda Isaku, i Ismailu, i Jakubu, i Jusufu, i Musau, i Mesih ibn Marijemu, i poslije svi u njih s našim časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, on je govorio sa njim u tolikoj mjeri, tako naširoko, da najsvjetlija objava je njemu bila data. Slično tome on je također mene blagoslovio svojim govorom. Allah je mene blagoslovio svojim govorom. Ali ova odlika je meni data samo zbog činjenice da sam ja ponizni sluga časnog poslanika. Da ja nisam bio njegov sledbenik i da nisam slijedio njegov put, onda da su moji postupci, moja djela bila kao planine svijeta, ja ne bi postigao ovaj položaj da imam razgovor sa Allahom i Allahovo obraćanje. Slušajući sve ove stvari, oni ljudi koji kritikuju obećanog Mesiju, oni jednostavno su nepravedni i neuke i oni su smutljivci, stvaraoci smutnji. Njihova stvar je potpuno u Allahovim rukama. I ovi učenjaci koji se predstavljaju koji se pravi da su veliki učenjaci, oni ismijavaju svrhu dolaska obećanog Mesije samo dok je taj dolazak bio u svrhu utemeljivanja jedinstvenosti Allahove i da utemelji visoki položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da ljudi dođu pod okrilje časnog poslanika u isto vrijeme, da ispunjavamo dužnosti prema Allahovim stvorenjima i da budemo ljubazni prema njima, da ljudi ovo shvate i da učine da ljudi slijede ovo učenje. I zbog toga u uvjetima bajata on je spomenuo među ostalih uvjeta spomenuo je dva uvjeta koja su direktno vezana za ovim. U četvrtom uvjetu zavjeta bajata spomenuto da onaj koji ulazi u Ahmedijet, koji daje zavjet bajata, da općenito prema Allahovim stvorenjima, ljudskim bićima, pogotovo muslimanima, neće zadati nikakav nemir ili štetu zbog svojih sebičnih motiva i ambicija, niti svojim jezikom, da treba to obećati, niti svojim jezikom, niti rukama, niti ni na koji drugi način neće zadati nikakvu štetu nikome. A deveti uvjet zavjeta bajata je da općenito ljudska bića u Allahovim stvorenjima će samo radi Allaha dželešanuhu će služiti svim Božjim stvorenjima i da će od Boga date sposobnosti sa svim tim blagoslovima davati korist, pružati korist Allahovim stvorenjima. I u skladu s tim spominjući islamska učenja, on kaže: u religiji postoji dva dijela. Jedan je da volimo Allaha dželešanuhu, a drugi je da volimo čovječanstvo do tog stepena
da njihove teškoće i iskušenja smatraju svojim vlastitim i u skladu sa islamskim učenjem, da religija u islamu, da u religiji islam postoji samo dva dijela, ili možemo reći da ovo učenje je bazirano na dva glavna cilja. Prvi cilj je, kaže, da znate da vaš Bog apsolutno jedan, da on postoji i volite tog Boga, tog svog stvaravca, gospodara, i potpuno sebe stavite u potpunu poslušnost i pokornost njemu, kao što zahtjeva pokornost. I drugi cilj je da služimo njegovim stvorenjima, njegovim stvorenim ljudima, i da sve naše sposobnosti i mogućnosti budu predane tom cilju i toj svrhi, i trošimo sve svoje mogućnosti i sposobnosti za tu svrhu. Polazeći od kralja do običnih ljudi, onaj koji je prema vama dobar, vi treba da prema ovim ljudima postupate na lijep način i s dostojanstvom. Ovo je učenje koje posle ljubavi prema Allahu govori kako da tretiramo stvorenja Božja. Tako, to nam je onda i objasnio i rekao, zbog ljubavi prema Allahu. Prava Božjih stvorenja također morate imati na umu i dužnosti prema njima. I ova je stvar koju on u svom vlastitom primjeru pokazuje, kako je njegovo vlastito stanje bilo u ovom pogledu i kako je on se obhodio s tim, kako je on to pokazao. Objašnjavajući ovo u jednoj prilici, on je rekao, o svi muslimani i kršćani i hindu i arijasi, ja želim da vam potpuno objasnim u potpunosti svim ljudima da nema nijednog mog neprijatelja u cijelom svijetu. Ja ne smatram nikog da je moj neprijatelj, uprkos njihovog suprotstavljanja. Ja volim ljude i čovječanstvo toliko kao što majka puna ljubavi voli svoju djecu. Zapravo i više od toga. I on je rekao, ja sam samo neprijatelj onih lažnih načela koji ubijaju istinu, Ljubaznost prema čovječanstvu je moja dužnost i odgovornost, moja obaveza. A laž i nepravda i bilo kakve loša djela i nepravde i loš moral, ja odbacujem sve ove stvari i strogo se suprotstavljam tome. Ovo je moja dužnost i odgovornost. I onda dalje kaže, posve je očito da svako voli svoju vlastitu vrstu. Svako voli ove stvari u tolikoj mjeri da čak mravi, ako nemaju nikakvih sebičnih motiva, ako ništa ne dolazi na njihov put, oni također vole jedan drugog. Onaj koji ljude poziva svemogućem Bogu i osoba koja poziva ljude Bogu, on je to učinio i njegova dužnost je bila da on također voli ove ljude jako. I rekao je, ja volim ljude više nego bilo ko drugi. Da, njihova loša djela i loši postupci i sve nepravde i pobuđeničko ponašanje, ja sam neprijatelj toga, ja nisam neprijatelj nikoga lično. Ta riznica koja je meni data, koja je tajna i ključ svih riznica neba, to je dženneta, s velikom ljubavlju i predanošću i uzbuđenjem ja sve to ljudima predstavljam i dajem. Taj imetak, bogatstvo koje ja imam, to je baš kao što su dijamanti i imetak i novac. To nije tako da se teško stiče, što se može lako steći. To znači ovo je znak pečata kralja i svovi nebeski darovi su kod mene koji niko drugi ne posjeduje. Allah je dao dokaz u moju korist, moj prilog i meni je rečeno od svih religija, Islam je istinska religija i meni je rečeno da od svih uputa, kuranska uputa je najvišoj tački tačnosti
i potpuno je bez ikakvih ljudskih popravljanja i umetanja. I od svih poslanika onaj kome je dato savršeno učenje, puno mudrosti i sve ljudske izvanrednosti, on je onaj koji je pokazao najveće uzvišene primjere toga i to je samo jedini naš vođa i učitelj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I čista Allahova objava je me obavijestila da sam ja njegov obećani Mesija. I ja sam osoba koja će odlučiti o razlikama ljudi, Mesih i Mahdi. I kroz ova dva imena časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao meni ova dva imena i ukazao mi čast. Allah dželešanu svojom direktnom objavom meni dao mi je također ova imena. I onda stanje sadašnjeg vremena također traži da ovo treba biti moje ime. Ove stvari on nije jednostavno samo napisao ili samo tako tvrdio da on ima ljubav prema čanstvu i da voli ljude više nego bilo šta drugo i bilo ko drugi. Bila je praktična demonstracija, pokazivanje toga u toku njegovog života i mi to možemo vidjeti. S jedne strane, tvrdnja njegova da je Mesija i Mahdi i s ciljem da podupre ovu tvrdnju, s ciljem da utemelji ovu tvrdnju, kada Allah dželešanu pokazuje određene znakove, takvi znakove koji su u formi u obliku nevolja i razaranja, onda ljudi postanu jako zabrinuti. Abdul Karim sahib, on je živio u jedno vrijeme u jednom dijelu kuće obećanog Mesija alejhi selam, on je rekao kad je kuga harala i kad se ova bolest širila, 1000 ljudi je ubijeno, svaki dan umiralo. I oni su jednostavno kao da je progutala i smrt. Molim sam, kaže, ja sam vidio obećanog Mesija alejhi selama kad je bio zauzet u ibadetu. Kad sam slušao to, bio sam potpuno iznenađen. Hazret Molvi sahib kaže, u tom ibadetu, u toj dovi u riječima, njegov glas je bio tako pun bola. I svi ljudi koji su slušali jecali bi i postali bi uznemireni. I on bi padao na seđdu pred Allahom dželešanuhu i plakao je i jecao na takav način sa takvim bolom da njegov glas se mogao čuti kao glas žene koja prolazi kroz bol rađanja na porođajnom bolu. I Molvi sahib kaže, on je molio s takvim bolom za ljude da budu izbavljeni od ove kuge, da ih Allah izbavi od ove kuge. I kaže, o moj Allahu, obeća mi se tako, moj Allah, ako ovi ljudi budu uništeni ovom kugom, ko će tebe obožavati? Sada u skladu sa predskazanjem, ovaj znak kuge je došao kao znak za nevjernike. Međutim, on je molio Allaha da to bude odvraćeno od njih zbog njegove ljubaznosti, ljubavi prema ljudima. Da možda bude otklonjena kuga i da možda onda ljudi kažu i da na taj način se možda predskazanje koje Allah dželešanu dao kao potvrdu njegove istinitosti, međutim oni mole Allaha da Allah otkloni to od njih, čak i ako bi mogla to predskazanje, onda ljudi reći da to nije istinito predskazanje o njemu onda u tom slučaju. Čak protivnici ne mogu reći da je on u bilo kojem momentu kad je mogao pokazati prema ljubaznosti da to nije učinio. Jako je mnogo primjera toga koji vidimo u njegovom životu. Ja ću navesti jedan primjer. Kad su gradio minaret u Kadijanu, neki Hindu su iznijeli optužbe da će taj minaret pokazati nepoštovanje prema njihovim ženama u njihovim kućama i da će one biti izložene, da će neko ih valjda moći vidjeti. Jedna osoba onda došla u ista istraživanja, obećan Mesija je sve objasnio šta je svrha gradnje minareta i rekao mi to gradimo kao znak i svjetlo će biti stavljeno na vrhu minareta.
i neće biti ništa što bi moglo uznemiriti vaše kuće i vašu privatnost sa vašim kućama. I da je ta tvrdnja potpuno pogrešna i rekao je mi nećemo ništa uraditi nalik tome i sve je to pogrešno. Onda je sudija, skupa s njim bio još jedan hindu, Lala Buda. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, ovaj hindu je živio u Kadijanu, jedan je bio komšija običnog Mesija alejhi selama i on je spomenuo njega, običan Mesija, i rekao ovaj hindu živi blizu mene i zna da ja cijelo vrijeme vodim brigu o svojim komšijama i o svim ostalim ljudima. Lala Buda Mali rekao, on sjedi s vama, pitajte ga, je li bila ikada prilika da kada je bila potreba meni za nekom pomoć, kad su trebali neku pomoć, da im ja nisam pružio pomoć, ili da možda je bila kakva druga prilika da kad je mogla da im da se neka korist, a da sam ja stavio neku prepreku na to. Pitajte ih, je li se ikada dogodilo da ovaj Budamal, da su oni bili u položaju da mi zadaju bilo kakvu štetu, a da su se oni uzdržali da mene na bilo koji način povride. U to vrijeme Budamal je bio tu, taj komšija, on nije imao hrabrosti da negira ove stvari, da porekne. U to vrijeme je pokazao svoje pokajanje i da žali za tim. Ovo je jedan od primjera da čak oni ljudi koji su bili spremni da mu zadaju svaku vrstu štete, on je uvijek njima davao korist i udobnost. Molvi Husein Batalvi, koji je otišao do najvećih visina suprotstavljanja i također je protiv njega iznio fetvu nevjernika, da je nevjernik i nazvao ga je antikristom i da je zalutao i u cijeloj zemlji je raširio vatru mržnje i neprijateljstva prema njemu. Međutim, u slučaju na sudu, kad je bio na sudu, kad je valjda advokat želio da pita familiju ovog Huseina, o neka pitanja koja bi stvorila neugodnost za njih, iako je on bio Nahmedi vođa i govorio, on je rekao, Mirza Sahib je vrlo neobična osoba, ima vrlo neobičan moral. Tu je neko ko napada njegov čast i život i uprkos svega toga, kada s ciljem da njegov svjedočenje učinimo i pokažemo slabim, ja sam htio da mu postavim određena pitanja, on je me odmah zaustavio i rekao, ja ne odobravam da se takva pitanja postavljaju u mome protivniku koja će izazvati mu nemir i neudobnost. U pogledu toga, u jednom arapskom izreki kaže, to jest u prevodu, ovo drvo ljubavi vi ste svojom rukom presjekli, koje stavili u naše srce u toku mladosti. Međutim, s moje strane, ja nikada neću pokazati u ovom pogledu nikakvu lijenost i uzdržanost. Dakle, da savršimo, da unište ovu njihovu misiju, takozvani ulema i vjerske vođe, suprotstavljali su mu se i izdali za njega fetvu da je nevjernik. I to je rezultat što danas u muslimanskim zemljama suprotstavljaju se našoj zajednici. Uzor kaže, ovo je rezultat učenja obećanog Mesija alejhi selama, da u odgovoru na ove optužbe neahmedi muslimana i njihovo suprotstavljanje, mi ne idemo do takvog poniženja i nikada ne uzimamo zakon u svoje ruke. Tako da ovi ljudi razumiju da hakam, odnosno sudac, i onaj koji je došao da odluči o stvarima šta je ispravno, a šta nije, da je taj bio obećan Mesija Mirza Ghulam Ahmad iz Kadijana i da je također došao da utemelji Allahovu jedinstvenost i da je stvarna i da utemelji stvarnu vrhovnu vlast tog poslanika i da to bude utemeljeno u srcima ljudi koji će biti utemeljeno i to će biti utemeljeno kroz obećanog Mesiju alejhi selama i kroz njegovu zajednicu, a ne kroz bilo kakvo oružje ili sablje ili neke postupke terorizma.
ili da se ubijaju ljudi u ime islama. I ovi događaji koji se događaju u ime islama i terorističke organizacije koji to rade i ovdje u Londonu prije 2 dana, vrlo nepravedno jedan musliman ubio je ljude bez ikakvog razloga, jednostavno je samo na njih natjerao kola i ljudi su bili ubijeni. Ovo je sve zbog činjenice da ova takozvana ulema i takozvani učenjaci, one su zaveli ljude i umjesto da u njihovo srca stavi predaju učenje islama, oni su im dali razmišljanje o divlje prirode, barbarske prirode i tako da je naša dužnost Ahmeda i muslimana, kao što sam prije govorio i uvijek to spominjem, naša dužnost je da prelijepo učenje islama mora biti predstavljeno ljudima svijeta. Tako da proslavljanje Ahmedija zajednici ne mogu nam zadati, što se tiče te postojanja, ne mogu nam zadati nikakvu štetu. Hazret obećani Mesija alejhi selam je poslan od Allaha za ovu svrhu, da on bude konačan pobjednik i uspješan. I sada islam će se raširiti kroz njegovu misiju. Dakle, mi treba da širimo islam i sve ovi postupci ubijanja i mržnje i terorističkih aktivnosti, mi moramo sve to odbiti i poreći sve to. I moramo uzdići svoj glas protiv toga. I moramo izraziti žaljenje prema onima što su bili pod utjecajem ovih stvari koji su podnijeli štetu zbog ovog. I obećan mi se je rekao, ovi ljudi, ovo je predskazanje poslanika koji je poslan cijelom svijetu, da će o mom dolasku i da sam ja taj koji će raširiti širenje islama kroz argumente i dokaze. I ovi dani su vrlo blizu kad će samo ova religija biti prisutna i postojati, koja će biti poznata s poštovanjem. Da Allah Đelešanuhu će blagosloviti tako ovaj poredak i u religiju, tako izvanredno da svako ko bude želio da to uništi, bit će onemoćan. I ova dominacija će ostati do sudnjeg dana. Iako ovi ljudi se meni rugaju, kakva je šteta? Kakvu štetu ja imam od toga? Jer nijedan poslanik nije postojao da mu se nisu rugali i smijavali. Neophodno je da Mesih Vauda također i smijavaju i rugaju mu se, kao što Al-Đelešanuhu kaže. Dakle, u prijevodu ovo je znak od Allaha Đelešanuhu da se svim poslanicima rugalo, međutim, takva osoba koja pred svim ljudima tvrdi da je došao od Allaha i da su svi meleki uz njega, ko će se onda rugati takvoj osobi? Iz ovog argumenta dokaza ljudi mogu razumjeti da je dolazak Mesije s neba je lažno i niko neće doći s neba. I svi naši neprijatelji, svi će umrijeti i niko neće biti u stanju da vidi Isa, sina Merijeminu, Isusa Krista da dolazi s neba. I onda njihovi potomci koji će ostati, oni će umrijeti i niko od njih neće biti u stanju da vidi Isa, sina Merijeminu da se spušta s neba. I onda njihovi potomci će umrijeti i niko neće biti u stanju da vidi Isa, ali samo da se spušta. I onda će Allah staviti strahopoštovanje prema Bogu njegovo srce i shvatit će da je prevlast krsta prošla, a da sin Merijemin nije došao s neba i onda će mudri ljudi sigurno napustiti ovu vjeru i treća generacija od danas neće započeti, a da ovi ljudi koji su očekivali dolazak Isa alejselama, bilo muslimani i kršćani, bit će im dosta ove vjere i napustit će ovo vjerovanje, onda će biti samo jedna religija i jedan vodič. Ja sam samo došao da zasijem sjeme, sada moje sjeme je zasijano mojom rukom i on će sada rasti i cvjetati i napredovati i donositi plodove. Ovo je sjeme koje je zasijao obećani Mesija alejselam i ono se širi svuda. Ako mi postanemo zelene grane ovog drveta, onda je naša dužnost i odgovornost da iz pisanja Mečanog Mesije i njegovih dijela koja jasno kaže da mora imati ljubav prema Allahu i veliku predanost časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da također popravimo svoje postupke i da budemo ljubazni prema ljudima, prema Allahovim stvorenjima. I to treba da bude stvoreno u našem srcu i životu i da to bude očito iz svakog našeg
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر